बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी सूरह है जिसके बिना नमाज नहीं होती? कुरान शरीफ की पहली सूरह कौन सी है? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको हम सूरह फातिहा और उसके तर्जुमे के बारे में बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूरह फातिहा की, जो मक्के में नाजिल हुई है। सूरह फातिहा एक ऐसी मुकम्मल सूरत है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है। सूरह फातिहा बहुत ज़रूरी सूरह है और हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसके बिना नमाज नहीं होती और कुरान शरीफ की पहली सूरह है। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना ज़रूरी है। बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है, इसलिए हर मुसलमान को सूरह फातिहा याद रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। यानी हर नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या सुन्नत नमाज हो। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा के साथ नमाज में कोई भी सूरत या आयत पढ़ सकते हैं, जो भी उसे याद हो पढ़ ले। सूरह फातिहा एक दुआ है जिसे अल्लाह पाक ने लोगों को सिखाया है। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं वो सबसे पहले सूरह फातिहा को पढ़ते हैं। सूरह फातिहा मक्की है और इसमें 7 आयतें, 1 रुकू, 27 कलमे और 140 अक्षर है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी हदीसों में बड़ी फजीलत आई है। सूरह फातिहा को कुरान शरीफ में सबसे पहले रखने का मकसद ये है कि अगर तुम सच में कुरान शरीफ का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो। हदीस में है कि ये सूरत हर उस मकसद के लिए फ़ायदेमंद है जिस मकसद के लिए उसे पढ़ा जाए। सूरह फातिहा को और अच्छे से बताने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। सूरह फातिहा की तफसीर आगे आप पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा में सबसे अलग बात यह है कि इसमें 7 आयतों में पूरे कुरान शरीफ का खुलासा कर दिया गया है और इसमें कुरान शरीफ का असल पैगाम, तौहीद, रिसालत, आखिरत के मजनून को मुख्तसर में बताया गया है। असल में ये सूरह फातिहा दुआ है, बंदे की तरफ से और कुरान शरीफ का जवाब है अल्लाह पाक की तरफ से। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी रहमत, उसका मालिक होना, उससे इबादत, अच्छाई, हिदायत, हर तरह की मदद तलब करना, साथ ही इसमें दुआ मांगने का तरीका, अच्छे लोगों की तरह रहने और बुरे लोगों से दूर रहने, दुनिया की ज़िंदगी का खात्मा, अच्छाई और बुराई के हिसाब के दिन का साफ साफ बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से पढ़ती हूँ या शुरू करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है क्योंकि तारीफ़ का असल हकदार सिर्फ अल्लाह ही है। हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह की तरह अल्लाह की बड़ाई का बयान भी ज़रूरी है। अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बड़ाई का बयान वाजिब होता है। अल्लाह की बनाई हुई है और इसमें जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह ही की है और अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहने वाले हैं। ज़िंदगी और मौत के जो पैमाने बना रखे हैं अल्लाह उन सब से पाक है, वो कुदरत वाला है। अर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है और आखिरत में वो सिर्फ रहीम होगा। यहाँ उसकी रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए खास होगी। मालिकी यौमिद्दीन। बदले के दिन का यही कयामत का मालिक है। इंसाफ वाले दिन मतलब कयामत, आखिरत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला होगा। अल्लाह ताला हर शख्स को इसके अच्छे या बुरे आमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इबादत के माने हैं किसी की रजा के लिए इंतहाई आजिजी, यानी जिस जात के साथ मोहब्बत हो अल्लाह ही की इबादत करे। इस आयत में मूर्ति पूजा यानी शिर्क का भी रद्द है। अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, मतलब हमको सीधा रास्ता चला। इसमें अल्लाह की जात और उसकी खूबियों की पहचान के बाद उसकी इबादत यानी अल्लाह की इबादत, उसके बाद दुआ की तालीम दी गई है। इससे ये मालूम हुआ कि बंदे को इबादत के बाद दुआ में लगा रहना चाहिए। मतलब नमाज के बाद
دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ لوگ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا۔ آگے ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب اسلام یا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ساتھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات و انجیل و زبور میں اس جیسی صورت نہیں اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اسے پورے قرآن کے 2/3 پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اسے دنیا کے تمام مومن بندوں اور عورتوں کو جو صدقہ دینے پر جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے پر ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا، کیا مجھے آپ کو ایک سورہ سکھانا چاہیے جس کی پورے قرآن میں کوئی اور برابری نہیں ہے؟ جابر نے جواب دیا، ہاں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ الفاتحہ سکھایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کیا میں آپ کو اس سورہ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سورہ الفاتحہ موت کو چھوڑ کر ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ ایسی رحمت اور برکت والی سورہ ہے جسے پڑھ کر اپنے جسم پیٹ کم کرنے سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے آپ کو شفا نہیں مل رہی تو آپ سورہ فاتحہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو دم کر کے گھاؤ پر ڈالنے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال اور دولت میں برکت چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک تھی سورہ فاتحہ، دوسری تھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ کے ترجمہ کو سمجھ کر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس سورہ کو پورا دھیان سے پڑھنے کے لیے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ کرتی ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اپنی زندگی میں عمل کرے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کو لکھنے میں ہم نے کوشش کی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی آپ کو پڑھ کر کہیں بھی کچھ غلطی ملے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، جس سے ہم اس غلطی کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر سکیں۔ آپ حضرات سے التجا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔